Taklan, Mayor Socosa. Good morning. Sa Aklan Police Provincial Office, gusto naman pasalamatan sa pagtuon security during the festival for our week-long celebration. Salamat kami generally peacefully although may mga minor incidents, physical altercation, Yes. but we will deal with them accordingly because kung nakita nato national news kita, so Gani, sino man do kita, syempre kita as the local chief executive do atong kapulisan. Although kung makita man nato is segundo lang na suppress siya gero inaway ka to kada sigdo responde na. Yes. Mabahaw ginubuling documentation yearly nga celebration itati-atian Kung makita nato do full video ato siguro mga pilang segundo lagi o nagagero police na. Mas abo ro ato nga police presence, Mayor. Mas abo kita makarnag sa mga strategic locations, positions sa Mayor, sa imong announcement nga maging 2 weeks next year do ato kare ati-atihan, it's a possible ba? Pabahon gid. Daya ko karon definitely third Sunday is non-negotiable do yun do pinaka Hindi kita bimataon, nato celebration na so we've talked with the religious sector with Father Justy who atong namin kara is siguro kung makita nato di ba may 9-day novena masses kita start ton around Thursday gabayaw ako sa simbahan. So on paper what at yan nabi nato ginatan-aw nato na week-long festival, so Yes. from Monday to Sunday. Mm-mm. So kung andat ang ginatan-aw sino man na banda sa Monday, Tuesday, so more on the commercialism aspect. So why don't we go with the spiritual and the religious aspect? Let's say man na dayang Thursday na ra pag novena masses bisita sa baryo, we give emphasis on this activities baga agud mas strengthen natin do faith kay Santo Niño. Each individual could cultivate their faith baga kay Santo Niño because kung nakita nga abit naton Friday man na magawa kami masad sa Saturday na so why don't we involve sa kabarangayan baga kung mga bisita sa baryo agud mas masayran gidanda on why we celebrate the Santo Niño. So definitely third Sunday is third Sunday. What we mean sa atong paghambal kato, extend naton on paper na aga umpisan gali man lang kita novena masses. Di ba mas unang pamatian Matas pagid. naton anong barangay man na magto si Santo Niño sa Huwebes, Biyernes ba? So that's why on paper we want to make it early. But syempre di naton pwede anon because abo man kitang iguon na traffic, the road closures, the sad may klase na So what we mean on that is to give emphasis sa atong religious aspects and spiritual kasi kung makita naton basta ikaw bisita sa baryo iba wa kasayo na do yung tagali may 9 days novena masses so we give more attention sa dato na at least wa community wa kabarangayan ma-involve naton do yun masayagan gidanda kung gidana ro pinaka celebration it Santo Niño. Okay Mayor? na Mayor sa simbahan. Tara. Okay. We've talked with Father Justy is bukod man imo na kumbaga on paper man kasi Thursday sa novena gabayaw man ako sa Santo Niño sa simbahan. So at least ma-focusan especially with our tourism si Ma'am Maria. Maybe Ma'am Maria can also add some suggestions. Yes, sir. Ma'am Ria, oo. Yes po. Actually, this year, sir, na-include na naman natin sa calendar, no? But I think Dumadayon kita. some people lang wag nakatao attention sa mga activities that started as early as Thursday or Friday. So, yun do gusto natin nga tutukan for the next festival and the succeeding festivals, the religious aspect of the celebration. Hindi kita dapat pwede ipukan do religious kongray. Yes, sir. Mayor, abo ro nagadayaw dahil nga nga makaron nga dag-on maligwag ito mga dagan manami ro imo karanga naging action no para sa mga vendors nga ra sa mga stall owners sa mga stalls baga nga ra nga ginaplaster sa timbang nga ra nga it karsada. Actually, doon yan, we will be having our post assessment together with the tourism, with Vice Mayor, our SBs na because tanan man gin of LGU is everything is in accordance with the law, tanan do nasa ordinansa. But I think it's high time na siguro ayuson nyo naton do ordinansa because I think for the past 2 decades siguro ordinance na ginagamit naton syempre makar nag-abugon do mga panimagay, do mga sayakyan, do turista there are clause sa ordinance na maybe not applicable yun makaron sa atong Banwa Calipos. So I think we will have a consultation with the government sector and the
private sector man siguro. So expect nato next year ag sa mga masunod pang dinag-on mayor ay mauraya ro magiging plastada gihapon sa mga karsadahon tag mga stalls baga nga ray hindi kun i-allow sa mga mayor nga daganon no para maligwa magapad ro dagan para sa Most likely, we will consult the private sector na ayuson naton bago naton do ordinansa naton so dayong magiging guide naton for the next ati-ati. In-expectar gihapon it mga grupo talipay makaron kong libonanon sa daro 1.1 million. Expect gapon naton next year, Mayor, base dugang-dugangan pagid o ano ro paano it LGU, Mayor? Ma'am kaya? Hindi ko naging naduso kay mo, ma'am. We will have 1 year of planning, sir, no? Yes, So, oh. we will consider it. Yes. Masunod 1.5 na mayor. Mayor, assessment overall kung Ati-Atihan Festival, kumusta? Sa mo kita nga daw successful, Mayor? Although successful at least every detail ginapumatian namon ginabuo namon do suggestion ginatanaw namon do comments kung applicable ba daya kung kinahanglan padayon do isang kabagay or kinahanglan duaon niya naton na so at least generally successful imo na but there's still room na kinahanglan naton i-improve willing and open do LG pumatian just like what we said na it's bukoy niyang ati-atihan na akong daya both LG kundi aton Bilog, gila na bilog kita so tanan. everyone may boses may limog and free to give their comments or suggestion para mas mapanami pagit naton na Kung may kapaltahan gid man og bukas rong LGU nga ma-improve pagid, Mayor. definitely every year na gapamati kita sa mga constructive criticisms open kita na because man perfect na pagdagagan na what is important is open kita magpamati and willing to adapt kita sa changes. Sige po. Finally, sige. Thank you so much, Mayor. Thank you po. Congratulations sa LGU Kalibo. Thank you po. Congratulations. Tatawan kita biyaya ni Santinyo nyo dayang dagonara. Mabati na mo do imong bibat man, Mayor. Viva kay Senyor Santo Niño! Thank you so much. Si Thank you po, Mayor thank you po. Joris